Pasalubong na. Hindi, pag ganun din. Pag ganun din. Pag ganun. Pag ganun. Oo. Now loading, 120 pieces. Tiffany chair, gold paint, at beige foam. Ay, sakto lang. Ay, ito, Bio. Sa ilalim mo. Sasakay po. Ilan pa? Ayan. Hindi ba, hindi kaya mahirapan sa ating full tank ang ating truck. Mawapay gaya. Dalduakan yan. Hindi, pa ganun, B. Pa kasi pataas yan eh. Yan. Yan, isa pa niyan dyan, B. Tapos dito mo na lang isa siguro. Kaya ano, parang hindi mahirapan si madam sa ano, harap, B. Baklasin mo na lang yung isa sa ano. Yan, angat. Siya yung nag... Yan. Alibaliktad tong isa. Dapat pag ganun, B, oh. Ito yung pataba. Dito yung mataba sa gilid. Yan. Ayan po. Puno ang truck ni Sir William. Yan. Thank you for watching po. Bye.